Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. мавзӯе ки имрӯз баррасӣ мешавад баъд аз тамошои филми Дови коргардони Муҳиддини Музаффар ба миён омад. Дар ин барнома сухан аз боби таваҷҷӯҳ, дастгирӣ, шароиту имконият, даромаду хароҷот ва дар маҷмӯъ таъсири филми тоҷик ба зиндагии мардум меравад. Инак мавзӯи имрӯзаи мо синамои миллӣ даромад дорад унвон гирифтааст. меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. қабл аз суҳбати студия таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунам. марҳамат тамошо кунед. як пурсиши афкори умум. من یک 20 سال و 25 سال بودم و 65 پرواز کردم. کدام کینوی دیدید؟ باید در خاطر ندارم. خیلی کینوی درست نیست سو. کدام کینوی درست است که آدم رود. یکم که مضمون و منطقش نیست از کینوی حاضره. خیلی یک تا کینوی درستی شدگیش 12 سال انتظاری همون دیدم. تمام دیگه همون هم آینه نیل کن به. تمام دیگه من رفتگیم نه جلانی هم نیست از رفتم به. سلام علیکم. کی آخرین مرتبه کینو تئاتر برفتید؟ آخرین مرتبه در یادم نیست بسیار سال شده. مثلا کدام فیلم دیدید؟ کینو تئاتر می؟ نمی در یادم نیست بسیار خوب فیلم. در یادم نیست. راست میگم. امروز چرا نمیروید؟ خیلی کارهای شخصی خودم. امکانیت ندارید یا چه؟ امکانیت دارم وقت ندارم. یگان باراله رفتگیم نه. چرا؟ نمیدونم که شهرم نمیمونه اینجا. کی باری آخر کینو تئاتر برفتید شما؟ یادم نه. بچه بودید می؟ بچه بودم. کدام کینوی دیدید؟ کینوی علی بابا بوده به فکرم. چرا امروز نمیروید؟ وقتم نیست. وقتم نیست. خاطر من دنی دبیرو که آوره وقت نیست کاری خونه خلیف. امروز چرا نمیروید؟ امروز دبیرم تنها خوننده حوزه کنیکول کو بچه هم بودیم سازیم که کوچکت بیدار شد میخوره می. ایسان نه. چرا امروز نمیروید؟ من درس رفتم. یکم رفتگی نیست. چرا؟ خواهشی رفته دیدن داره؟ چرا؟ چی من نمیفهمم موقع تماشا کردن نیست. باشه چی را میخوای؟ دام تلویزیون رو در اینترنت میشه دیگه. این تئاتر به یکم بار نرفتم. چرا؟ ما خودم مرکز جوانان بکارم برای ما اینجا کنسرت من راه میشه. آمیشه وای میکنم اسنام نکی نرفتم. چرا هفته برامدم نکی نرفتم. کی کینو دیدید از مثلا کینو تئاتر شده؟ اینجا به؟ ها کینو دیدم کینو نقص. کدام کینو دو. حاضر ناو برام دیگه کینو هایکو همون دیدم. کینو و برای منی خیلی بچه‌های حاضر دخترای سالی و هایکو برای بچه‌ها پس دخترها و ای میشه سمیکو تو حاضر ماشون فهمونم تربیوی چونکی تربیوی بچه‌ها امنا گوش کنه دیگر تربیتش دیگه میشه. کینو تئاتر 4 سال پیش. کدام کینوی دیدین؟ اکروسیگا به خاطرم نیست. چرا امروز ها نمیروید؟ ما در خارجه بوده نه اومده خدا خواهد میرویم. راست شگون کینو تئاتر فقط فکر میکنم رفتگیم. چرا؟ خودم از ازبکستان اینجا استودنت میخونم. دانشگاه خیلی بودم. شما در ازبکستان برای همه کینو تئاتر میرفتید کینو میدیدید؟ نه یا. در تاجیکستان. تاجیکستان همیشه دارم دیگه نه رفتگیم. چرا؟ نمیدونم. مسکو رفتگی؟ مود رفتگی؟ ما مسکونده. تاجیکستان؟ تاجیکستان. چند سال پیش. даже не помню. ин андешаи чанде аз шаҳрвандон ки тавассути як пурсиши сарироҳӣ муайян гардид ва алҳол устод ман бисёр мехостам суҳбатро бо шумо сар кунем. ба фикри шумо барои чӣ имрӯз таваҷҷӯҳ ба кинои тоҷик кам аст, коста аст? бубинед агар аз اون چیزی که تماشا کردیم در دایره همین چیزی تماشا کرده خدا ما اگر حرف زنیم آدما وقت نداشتند. یعنی که جواب اساسی که میگن که چرا نرفتید یا چرا نمیرید میگید وقت ندارم. من فکر میکنم که وقت دارند و قناعت ندارند. برای که هوش و یادشون با دیگر چیز بند است و همون یک معیار معینی حتی زندگیشون تامین باشدم قناعت نمیکنن به وای. برای همین وقتشون نمیرسد.
фикри ман ҳам хел аст. Дигар чаро ин тур аст? Албатта ҳар як чиз як давраи муайян хеле тараққӣ мекунад ва як давраи муайян ба таназзул ҳам мекунад. Кинои тоҷик дар ҳоли таназзул қарор дорад ва мутаассифона чанд киноҳои хубе ки чанд коргардонҳои хуб ё гурӯҳҳои хуби эҷодӣ омода мекунанд, таҳия мекунанд, ҳанӯз аз рӯи шӯҳратёбишон фикри умум дар бораи он ки кино дар ҳоли таназзул қарор дорад дигар накардааст. яъне ҳанӯзам мо дар ҳамон фикр ҳастем ки кинои мо дар таназзул аст ва аз ҳама бадиш ин аст ки мардум роҳи кинотеатра гум карданд. роҳи ошхона, роҳи ресторан, роҳи ҷойҳое ки дилхушӣ метиҳад, роҳи интернет, масалан шабакаҳои иҷтимоӣ ёфтанд, аммо роҳи кинотеатра гум карданд. Чӣ хел ки роҳи китобхонаам гум кардага ҳастанд. ва як сабабаш ин аст ки онҳо лаззате ки аз кинотеатр мегиранд ё аз даст китоб гирифта хондан мегиранд, ин лаззата ҳанӯз бисёришон азбаски насли дигар шуду, масалан он тамошобинам дигар шуд, аксариятшон чӣ мегӯянд ҳанӯз дарк накарданд. ва ин чиз албатта ислоҳ мехоҳад, аммо ягон кора бар роҳи зӯрӣ ислоҳ кардан ғайриимкон аст. Саволи худи шумо барои ки филм месозед пас? Инҷо он саволи асосӣ. Барои ки филм меофаред? Вақте ки таваҷҷӯҳ кам аст, вақте ки мардум набудани вақтро баҳона мекунанд, вақте ки мардум дигар корҳои худро сабаб пеш меоранд ки роҳи кинотеатрро аз хотир бароварданд. Ҳатто кинотеатр чист баъзе аз насли наврас шояд намедонад. Пас барои ки филм меофаред шумо? баъд аз нахуст намоиши филми ҳунарии дов ва баъд аз чанд рӯзи намоиши ҳамин филм ин саволе буд ки ман пеш аз ҳама ба худам гузоштам. ман ҳанӯз ҷавоб наёфтам. ман кофта ҳисодам ки воқеан мо барои ки филм месозем. вақте ки фикр мекардем ки мо филм созем, мардуми мо воқеан ниёз дорад ба филм. ин аниқ аст. ба ин фикр мекунам шубҳа нест ки ба кишвари мо филм дар кор аст ё не, дар кор аст. вале вақте ки ба ин сатҳ, ба ин сифат талош кардем, 1.5-2 сол талош кардем то охарин хурдтарин ҷузъиёташ филма сохтем ва мебинем ки дар кинотеатрҳо ҳеҷ кас нест. ин саволе ҳаст ки ман пеш аз ҳама барои худам додам ва ҳанӯз хулоса накардам. Медонед чи дурӯз қабл ба назди кассаи маркази ҷавонон рафтам ва пурсидам ки имрӯз ҳамин барои филми дов чанд нафар чипта харид? Гуфтанд ки 7 нафар. рӯзи гузашта бо устод, бо равоншинос суҳбат кардем. Ман гуфтам ки устод шумо филми довро тамошо кардед? Гуфтанд ки не, ҳатман бинед, ман тавсия медиҳам. ва устод, ман то он ҷое ки бохабар ҳастам, рӯзи гузашта бегоҳӣ баъди анҷоми кор вақт ҷудо карда ба кинохаус, яъне хонаи кино рафтанд ва киноро тамошо карданд. Анакнун устод, ман бисёр мехостам ки марҳамат фикри шуморо фаҳмам. аз ҷиҳати равонӣ таъсири кино ба инсон, ба шахс, бахусус ба ҳамон муҳити оила чӣ хел аст? вақте ки бахусус кинои истеҳсоли ватанӣ аст, тоҷикӣ аст. марҳамат, баландгӯяк аст. андеши ман ҳамин аст ки сар мекунем аз ҳамин рӯзи гузаштае ки ман ҳамин филмро дидам, ба худам бардошт кардам ки мазмуни дов чӣ буданашро фаҳмидам. чунки вақте ки Саъди Шерозиро хонда будам, дар як ду мисра гуфтанд ки порсо моро муқаммир гуфт, биллаҳ рост гуфт, мо матои ҳар ду оламро ба як дов бохтем. ва қиморбоз будаги фарзанд ҳамин дов, яъне ин таваккал, яъне ин як мазмуни ҳамин довро фаҳмидам. дигар ин ки ҳамин филм одамро водор мекунад ки таркиби фикр ба ворид шавад. яъне мазмун якум, дуввум талаботҳо, мотивҳояш ба ва саввум азобу уқубатҳое ки шахс аз худаш мегузаронад ҳамон ба ворид шавад. ва гоҳе мешавад ки лаҳзаҳое пайдо мешавад ки ҳамон таъсироти филм тасвирҳош ба образҳош ба шахс ворид мешавад. аз нигоҳи психологӣ ман боз гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин филм ба инсон метавонад сравнение, метафора диҳад. метафора, яъне албатта метафора ин як кӯпруке аст ки ба ҳар тараф бинандаи филмро кашола мекунад. бинобарин бардошти ман хеле мусбӣ аст ва даъват мекардам ки камтар барои маънавиёт, даромади маънавӣ
халқ кӯшиш кунанд ва ин гуна филмҳои тоҷикро бинанд. саломат бошед. Ташаккур. дар фазои интернет воқеан ҳам имрӯз таи чанд рӯзи охир ҳатто бисёр серсарусадотарин муҳокима гардидааст ана ҳамин мавзӯи синамои миллӣ аз ҷумла филми Дов ва ман боварӣ дорам ки аз ин хуб андешаҳо шумо низ огоҳ ҳастед. Сар карда аз ҳамин номи филм ки Дов ин чӣ мазмун дорад мардум пурсида истодаанд то ҳамин як андоза аз ҷиҳати молиявӣ камтар тангдастӣ ё дасткӯтоҳӣ кашидани ҳатто худи ҳамин созандагони филм бисёр муҳокимаҳо шуда истодааст. Анакнун дар ҳамин ҳол бо ин муносибат ба фикри шумо дар мавриди ҳамин филму филмофарӣ шумо чӣ гуфта метавонед? дар ин маврид ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки чӣ хеле ки аз сюжети шумо тамошо кардем. ин саволи қаблӣ ва ман аввал фикрама гӯем майлашми кадом савол? ҳамон саволе ки журналист бо бори охир кай ба кинотеатр рафтед? Илҳом Мако фикрашона гуфтанд. Як чизи аҷоиба гуфтанд Илҳом Мако. Гуфтанд ки фарҳанги чойхонаравӣ ва ресторанравӣ дар мо рушд кардааст, аммо фарҳанги кинотеатрравӣ нест. Худашам чойхона ва ресторан бисёр диако. вақте ки кинотеатрам дар қатори чойхона ва ресторан инқадар бисёр мешавад ва фарҳанги киноравӣ ҳам рушд мекунад. чойхона ки бисёр ҳама чойхона меранд, кинотеатрам бисёр шавад. баъд агар ман раҳгузар мешудаму назди ман агар мафтунахон омада ҳамин савола медоданд, ман ҳатман мегуфтам ки шумо мамо нишон дед ки куҷои шаҳри хуҷанданда кинотеатра нест охе. модоме ки кинотеатр нест мардум куҷо меранд? сони як умедбахшашам ки хайрат ки мардум худаш кино чӣ гуфтани гап гуфта напурсидан, ин аллакай бои умед мекунад. яъне ки калимаи киное аз хотир набаровардиан инам хуб, яъне ки умед ҳаст. шахсан ман дар зиндагӣ некбин ҳастам, позитивни мегӯям, чӣ мегӯям, мушкил нест, умед ҳаст. гуфтам ку киное чӣ буда киша мефаҳмем, мазмуни калимао мерем, умед ҳаст. фақат ин вобаста аз система аст, аз режиссёрои ҷавон вобаста аст, дилсард нашаванд. ин ҳанӯз чӣ хеле ки бозам Илҳом Мако гуфтанд дар ҳолати ташкилиёбӣ ё ки ташаккул ё ки таназзул қарор дорад. барои ҳамин ман ба тамоми он ҷавонону коргардонҳои ҷавон ҳамина гуфтаам ки даст напартоед ҳеҷ вақт. агар касби худашона дӯст доранд, агар амин коре ки онҳо бо он сару кор мегиранд, агар напартоянд як рӯз не як рӯз, бовар кунед ман ин чиз ба сахт боварим ҳаст. ҳамин офтоб аз паси абр баромадагӣ бо ин дар як лаҳза ҳамин чиз куллан тағйир меёбад. фақат барои ин оҳиста 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 хонаам якбора бардошта намешавад. аввал фундамент мерезем ки ҳозир ҳамун фундаментрезия вақташ. устоҳо монда нашаванд, агар худохоҳад фундамент бақувват шавад, агар навбат ғишташ ба мебиёд, бомаш ба мебиёд, дару тирезаш ба мебиёд. фақат аз ин чиз дилгир шудан дар кор не. ва боз як чизи муҳима гуфтанӣ ҳастам, сахт ба умеди ягон қасам шудан дар кор не. ин гап Муҳиддинҷон ба. саломат бошед. ташаккур. акнун пайи андешаи устод, агар ки гап дар бораи сохтмони кинотеатр ҳам то агар виртуалӣ ё маънаван гуфта истода бошем, кай лоиҳаи он кашида мешавад? масалан як кинотеатри бутуне ки масалан мардум рафта ақаллан як кинотеатр кино тамошо кунанд. масалан имрӯз мо дар маркази ҷавонон як экрани калон гузошта шудааст ва филм намоиш дода мешавад. ё мана хонаи кино ки дар соҳили рости шаҳри хуҷанд ҳаст, на ба ҳама дастрас мебошад. кай соҳиби кинотеатри худ мешавем? ман ташаккурҳои зиёд мегӯям ки новобаста аз мушкилиҳои будагӣ, баъзе муаммоҳои будагӣ, инҳо тавонистанд ки як филми бисёр ҳам тамошобоб ба. муҳимаш ҳамин ки бо ҳамин ҳунармандони ҷавон, бо ҳунармандоне ки фардои кинои тоҷик гӯя ки ба дӯши онҳо як андоза вогузор аст, омода кардиянд. лекин чӣ хел ки устоди бахшед шумо худатон филми Довро тамошо кардаед? ман пурра тамошо кардагим не. чаро? ман рӯзи намоиши филм ҳамин кохи фарҳанги суғдиёнбо баргузор гарда истода буд. таҷилан ман як ваи кори карӣ аз тамошо баромада рафтам. алҳол дар намоиш аст, ман боварӣ дорам ки шумо албатта ташаккур. ман як чизе гуфтанӣ ҳастам ки устод бисёр дуруст гуфтанд. аввалан даври шӯравӣ кинотеатри худи шаҳр ба ҳам баҳоронаш, ҳам зимистонаш тамоми шароитҳош қатӣ ҳамаш буд. онҷо то хай имрӯз акум чӣ хеле ки инҷо дуруст гуфтанд ки як андоза умуман тамошои филму намоишҳои баъд аз пошхӯрии иттиҳоди шӯравию
یعنی که دشواری‌هایی که بعد سال‌های 90 بود کینو گویا که مردم از کینو دور شدن یک چیز دیگر که حاضر تمام کینوتئاترها یعنی که از لحاظ استفادهش یعنی که دیگر وایب گرداندگی همین شهری خوجان بیان من اداره تلویزیونی ولایتی کینوتئاتر بود جای تئاتری تماشابین نوروز کینوتئاتر بود جای قصر جوانان کینوتئاتر بود من این طرفی ساحلی راست به کینوتئاتر بهارانه هاش تماما یگان چیز ماندگیش نه بنابراین کینو خیلی ایجاد شد کجا با تماشا کنیم یک چیزی مهمه که حاضر ما گفتیم که قصر جوانان با اکرام مانده شدگی فیلم تماشا کردن انگلیسی دوری اتفاقا در هر یک کینوتئاتر ها بغیر از اکران خودی نمایشی فیلمو همون تجهیزات‌های تکنیکی صدا میبراردگی هست کو وای مخصوص همون کینو مطابق ساختگی چیز بود وای با هر خیل اپراتور و صداش ما روزی سعودیان رفتگم دیدم مردم که نه این کینو نیه گفتم پس ما برای باز تاثیر بخش برای همین یک وایش تماشابین همین در حقیقت وای با دقت وای کنش وای حتما اپراتورش این همون کینو شده نشه کار آخر اینجا این خیلی چیزا هست سانی یک دیگر چیز برای کینو نداریم تولوری خاطرم فراموش نکنید یعنی تئاتر نداریم همین کینو ایجاد شد اکنون یک دیگر چیز پیش کینوهای اعلانش حتما رسم ها بودند مخصوص کینوهای ویش هم شریفتاش خوشروکاره هم با موافقه می نوشتن یا عکسی یگان لحظه همین بسیار همین جالبی همون و فیلم همونجور اعلان به میموندن و مردم بعد میدونی یک بار بینیم بسیار عجایب با این گفته بعد همه نوبت شده کینو آخر کینو با نوبت بود آخه التماس کرده تعالی کرده میدارم بود امروز اکنون چی باید کرد ما بالاخره کینوتئاتر دور میشویم یا نه همچون نماینده ریاست فرهنگ شما مثلا در همدستی با شعبه رشد خوب رابطه با جامعه یعنی ایدئولوژی پیشنهاد داده میتونید که واقعا سالهای آخر اقلا صاحب یک البته من کینوتئاتر فکر میکنم که نوابسته از مشکلات دیگه ما دیده ایستادیم که به شرافت سالسلالی وطن عزیزمان طی یک 10 سال آخر در تاجیکستان از جمله در مرکزی ولایتمان خود ولایت در تمام ساحه‌های خارجی خلق بسیار پیشروی‌ها از جمله فرهنگ به هست من فکر میکنم که اون مشکلی که وابسته به کینوتئاترهای نمایشی فیلم‌های جلب حالشی بیشتری تماشاچی باشد این البته چه خیلی استادا اینجا به اشاره رفت تدریجاً باید حل خودش یابد و ما توانیم که ما اصلا همین لنین هم گفتگی بوده است که اصلا نمودهای صنعت مهمترینش به ما کینو گفته یعنی که حل مسئله غلبه انقلاب و ساختمان حیات نو به کینو درجه اول به میایستد گفته همین چیز در حقیقت راست است بر این کینوسازان فیلم آفرانی ما رو همه طرف دستگیری میکنه نه من فکر میکنم که آینده بخیر ما دیده ایستادیم من چه خیلی گفتم ساحه کینایم البته آینده شاید کینوتئاتر مثلا چه که استاد گفتن درست گفتن ما یک کار کردیم در کار که خود کینوتئاتر یک تا باشدم حتما فقط کینوتئاتر یک بینا داشته باشد یک ماموریت داشته باشد چه که در وقت پیش بود همین چیزا ما البته باز ما فکر میکنیم که همین حاضر خودی تشکیلی من همین روز من همین چهاربینی من همین تلویزیون سیمای مستقیم یکم با علاقه این یک حرکت کردنی چه که میگویند همین مهم بودن همین مسئله تشکر سلامت باشید استاد ما یک وقت میگفتیم که چرا مردم تئاتر نمیروند گفتیم و شنیدیم امروز میگوییم که چرا کینوتئاتر نمیرویم و عامل های آن را هم اینجا بیان کرده استادیم واقعا هم استاد از گذشته دوران شوروی یادآور شدن واقعا هم در هر یک محله کینوتئاترهای بهارانه بود و مردم عائلوی رفته کینو تماشا میکردند اکنون امروز با این مناسبت با این حالت چی باید کرد کی مردم همین فرهنگ کینو تماشاکنی یا کینو روی این خود رو مثلا تشکل میدهند به اندیشه شما سلامت باشید باید گویم که در حقیقت دوره شوروی تماما دیگر بود حاضر دوره تماما دیگر حاضر من با دو فکر به نهایت معقول شد که مردم در حقیقت روحی کینو روی رو کلا فراموش کرده چرا
برای اینکه ما بینیاد پیش رفتیم تلفن هایی که حاضر هست راسته همین نان فروشی پنجشنبه بازار روید اگر اما نان پرسید بعضا نزد شما ماندگی تلفن ماندگی کینو دیده میشنن کینوی ملی نباز کینوی اروپا مثلا بالیوود انا کینوهای ترکی لیکن بازم همه این ما باید اون چیزی که این کس گفتن که میشود روزی میشود که ما انا 100% باوری کامل حاصل میکنیم که کینوی ملی رشد کرده و رشد مییابد من هم با فکر اعظم خان اکبرов 100% راضی هستم اون کاری که امروز محیدین مظفر با من رومیش بابایف انا دیگر جوانهایی که در تاجیکستان کرده ایستادن این البته کمینه 100% باوری کامل دارم که این یک روزی میشود که با یک اشاره بینیاد کینوی تاجیک سطح عالی براندنش ممکن انا از این لحاظ ما باید کی ها دیر ماندیم ما باید از همین روز اعتبارا سر کرده تشویقات کنیم در مکتب های تحصیلات همگانی طرزی به کینو رفتن تئاتر مونید یک طرف کینو به رفتن و طرزش اقلا تربیت کنیم اونجا رفته پاپ کورن گرفته شده یا سیمچی گرفتن خورده تماشا نکنن در حقیقت فهمن که در کینو چی میشود فیلمی دو این صاف فیلمی است که ملی هست هر یک شخصی که خود را حرمت و احترام میکند هر یک عائله‌ای که خود را حرمت و احترام میکند و میگوید که من تاجیکم حتما باید فیلم دو ببینم سلامت باشید تشکر بینندگان عزیز با دیگر شبکه پیوست نشوید با ما بمانید بخش رکلام در پیش است از این بین تو از این O pişte tava reisi az işte. Bomo میمونید گفتم. یه محبت خان. شما جمله رکلامو کینو میمونید. این студии печтоби замон аст ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо дар бораи синамои миллӣ аст ва унвони мавзӯи имрӯза синамои миллӣ даромад дорад. Ман аз кассаи маркази ҷавонон ёдовар шудам ҳамаги 7 нафар дар як рӯз. Ман гуфтам ки пурсидам ки намоиш медиҳед барои 7 нафар гуфтанд ки ҳа хуб бошад ва пурсидам ки барои консерт чиптаҳо мебураванд гуфтанд ки ҳа толор пур мешавад. Накун ҳамин сарояндаҳои мо ҳамин фазоро сохта тавонистанд яъне имрӯз мардум ба консерт бо майли том меравад аммо кино ҳарчанд баланд аст тарбиявӣ аст аммо ҳанӯз ҳам толор холист пас чӣ гуна ҳамин фазоро сохта мумкин ташаккур як мақола аст ку аз мерос аз замони шӯравӣ нон бошад сурудам мешавад нон шуд сурудам мешавад сухан дар бораи он ки ба оҳистагӣ шояд онҳое ки сароянда ҳастанд аз ин сухани ман гӯем наранҷанд аммо воқеият аст ҳамин аст ки гоҳҳо ман сурудҳои имрӯзаро ман мушоҳида мекунам вобаста ба завқ эҷод мекунанд кино худатон гуфтед ки мазмунаш дигар ва асар аст мо дағал шудам гӯям бахшиш агар масалан ғизои моддӣ хӯрем ва зуд ҳал мешавад аммо маънавӣ дар хотир мемонад ва ин мои тарбия мекунад ва ғизои маънавӣ барои он ки мо истеъмол кунем мо як омода будана мо ҳам дар кор барои омода будан мо фазо сохтана мо дар кор фарз кардем дар телевизиони SM1 таҳиии дарси киношиносӣ яке аз қадамҳо дар шинохти он ки дар кино бояд нақд бошад мо киноро муҳокима намекунем пеш мегуфтем агар сади дастурхоне чидем фалон кино рафтам кинош нағз будааст ана нақл мешуд ҳозир нақли кино нест дар муҳити баъди оне ки ман филми дов тамошо кардам хона рафтам гуфтам ки ҳатман билет мегирӣ мери ман ба мегӯӣ ки ман фалон соат дадо ман киноба омадам воқеан ҳамин хел шуд ҳамон рӯзе ки рафт омаду писарам гуфт ки дадо ман рафтаму имрӯз намефурӯшанд чунки 2 нафар будааст ту билет намефурӯшем гуфтанд касса омрӯз рӯз буд яъне ман дар муҳити хонаводагии худам кӯшиш кардам ки фазо созам гуфтам ки ревитон ин чизи гӯи муҳим аст дар муҳити оилавӣ бояд ин чиз гуфта шавад мо марҳилаҳои гуруснагӣ гузаштем мо устод як бисёр чизи аҷоиба гуфтанд инҷо воқеан ман завқ кардам аз ҳамин масъалагузорӣ ки шуморӣ масалан нуқтаҳое ки масалан ғизо мефурӯшад ё масалан таъмини меишати мардум аст бисёр аст аммо воқеан кинотеатр нест кинотеатр пайдо шуд ҳатман меравад гузашта аз ин барои он ки мо воқеан ана ҳамин киноҳои мо
گویم بیننده در آید بازم میگم ما بسیار گوییم اینجا از آن خانکو بسیار خوب گفتن که از کاری کردگی ما هرگز افسوس نخوریم. مثلا فرض کردید شما خوب میدونید که برای تهیه یک برنامه شاید بیننده گفت که برای شما هیچ گام نگم زدن. ها درست، آخه پیش از گپ زدن فکر میکنم من چی گویم. کینو رژیسور هم تو یک گویم اثر ساختن فکر میکند که این چگونه میشد، از جانب اون نفر چه خیل میشد، در بیرون خوب پذیرایی مییابد، در داخل مثلا قبول نمیشد. الا در کجاست؟ الا در ذهن ماست. ما باید برای مردم 10 باری 100 باری گوییم در محیط خانوادگی. گاه مثلا فرزند ما یکون چی گرفته ته گوید، اگر ما دروغ میگوییم این دفعه خرید نمیتونم، نمیگوییم که شرایطم نیست. ما باید مثلا برای گوییم همین از محیط اویل و خانوادگی تا مکتب و باغچه نقل کنم. مثلا من برای استودنتان دانشجویان اولین کاری که میکنم یکون اپیزود یکون پاره از کینو نقل میکنم. فرض کردیم همون ایل سمیت وگون زشه هستیم، حتی ما یک قسمتش بریده آورده همونجا موندگی، یک اپیزود عجیبش هست. میگه که سیر جناب من حاضر به این سوال شما پاسخ گفته نمیتوانم، اما ما میدانم که پاسخ این سوال شما در کجاست. نگاه کنید، او من برای موتیواسی شاگردان میگم که هیچگاه از کارتون دلمانده نشید. کسب ما واقعا به مانند شختیار است، کسب وظیفه شده است و کینوسازی هم همین گونه است. مثلا هر یک کسب مشکلی خودش دارد و از این چیز مثلا منم دعوا نکنم، نگویم که باور کنید برنامه من هیچ کی نمیبیند من دیگه برنامه نمیسازم، نه ساختن نکن. من میفهمم از آبی محیدین جان که مثلا راستی بعدی دو تبریک کردن خواستم، همون روز نیست سحری دیگر دیدم در فیسبوک پست ها رفته ایستاده است، راستی گپ جرأت نکردم محیدین جان شما تبریک کردم، برای آنکه من به زخمتون نمک نپاشم گفتم. اما محیدین جان قهرمان امروزی سینمای ما هستند که نوبت از اون که مشکلی هست او ایجاد میکند، ایجاد او رو باید اعتراف کرد. من کمک همین فکری اعظم کدی موافق نیستم، همین میخوام گویم برای اون که در نام گپم نماند. اون چیزی که من گفتم ما برای کی کینو میسازیم این اندیشه نیست که در من مثلا در یک شب یا در یک هفته تولد شده باشد. این اندیشه هست که بعد از 10 سالی کاری با من با مضمونی تام پیدا شده است. بله کینوتئاتر نیست، کینوتئاتر کم، ولی ما با چندین نفرایی که مثلا یکی از کینوتئاترهایی که در اشان در دوشنبه فعالیت میکند برابر همون کینوتئاتر چندین مرتبه در صحبت بودیم. مثلا یکی از سوالای ما همین بود که برای چی شما همین گونه یک کینوتئاتر در خوجند نمیکنید؟ بعد اونها گفتند که بیزنسمن ها پولدارها هر یک قدمشون اونها ایجادکار نیستند که اندیشه نکرده فیلم سازند مثلا برای فروختن. من در وی مولی میگویم اونها گفتند که خوجند تیار نیست، یعنی مردم به کینوتئاتر رفتن تیار نیست. ما خدا رو شکر در شهر خوجند در ولایت سوخت خیلی صاحبکارای با عقل داریم، برای همین هم در کینوتئاتر نداریم، برای آنکه اونها میدونن که کینوتئاتر سازن مردم نمیبیاد. ولی وقتی که ما کار آغاز کردیم در سوخت سینما سال 2015 سال 2016 سال 2017 ما همیشه با بچه‌ها میگفتم که بچه‌ها بعد از فیلمی 12 سال انتظاری باور کنید تقدیر کار ما دیگر میشد. اونا باور میکنن شب و روز کار میکنیم، فیلم 12 سال انتظاری گذشت. باور کنید بچه‌ها بعد از فیلم کاسه ما رو میفهمند، باور کنید با کینوتئاتر میاد باور میکنیم رفتیم هیچی نیست. باور کنید بچه‌ها فیلم تنگنا فیلمی هست که ما باید سازیم، بعد از این کینوتئاتر پر میشود. همین گونه همین اول خودم فریب کردن و بعد تمام بچه‌های فریب کردن 8 سال ادامه یافت و این سوال بود که بعد از 8 سال پس ببینید من معذرت میخوام، من گپ از هوا نمیگویم، من در راه میروم با راننده بسیار در راه میگردم با مردم صحبت میکنم. مثلا همگی دیروز با یکی از ساختمانچی ها صحبت کردم که ساختمان های تمام ولایت نظارت کرده میگردم. من گفتم اون بچه مثلا 30 ساله است، من گفتم برای چی کینوتئاتر نمیری؟ کی رفتی آخرین بار؟ فرزندات کجا بردی؟ همین گونه سوالا بود. کی چیکار کردی؟ یعنی در رفت من آخرینش گفته شدم اصلا در ذهن مردم برنامه نیست که یک جای اویلوی مثلا به تئاتر رفتن باشد.
аслан дар зеҳни мард ҳозир худоро шукр гуфтанд мо серем кишвари мо аллакай 31 сол истиқлол дорад мо дигар пули чиз вазъият надорем ҳозир устод бисёр чиз гуфтанд ки қарор надорем яъне аслан мо барномаи оилавӣ надорем муроҷиати ман бештар ба устодоне буд ки шумо дар донишгоҳҳо дарс медиҳед ман ин ҳатто ман дидам ки дар фейсбук баъзе нафарҳо ин андешаи моро ба дигар кӯча бурданд ки яъне мо мағрурӣ мекунем мо калонгарӣ мекунем не ман ҳамчун як фарзанд ҳамчун як шогирд муроҷиат кардам ки шумо ба барномаи зиндагиятон дароред биёед киноро бинед ва ман бовар дорам ки ба шумо маъқул мешавад ва баъд ина дар хонаҳотон дар дӯстотон маслиҳат кунед яъне мо дар барномарезии мардум масалан мо дар барномарезӣ мо дорем ки ҳафтаи оянда тӯи худомо мешавад хушдоманомо тӯй мешавад унҷо бояд либос гирем барномаи мо телефон мекунем мӯйҳомо дуруст кардан ба яъне мо барномаи зиндагимона дорем ё ин ки барнома дорем ки соли оянда худо хоҳад бояд опела фурӯхта мерседес харам яъне ҳар кас ҳар оила барномарезии худаша дорад ман мушоҳида кардам тӯли 8 соли кори дар сухтсинамо ки мо дар барномаамон нисбати тақдири филмҳои миллиамон нақша надорем ва барои ҳаминам ки соҳибкорон аз боло нигоҳ мекунанд ки ин мардум чӣ барномарезӣ дорад ба мардум ба консерт рафтан барномарезӣ дорад пас мо ба консерт сарпарастӣ мекунем ин мардум ба чӣ барнома аз мардум дида соҳибкорон хулоса мекунанд устод пеш аз он ки фикри худро гӯед ман бисёр хоҳиш мекардам дар ҳошияи ҳамин андешаҳои Муҳиддини Музаффар наход ки имрӯз як нафари эҷодӣ пайи масалан пеш бурдани ҳамин гуфта истоданд бо як эҳсосот ки мардума мо гӯё як андоза даъват мекунем хоҳиш карда истодаем ки биёед кино тамошо кунед биёед дароед оилавӣ биёед наход ки имрӯз ин ҳамин рисолати як нафар шахси эҷодӣ коргардони филм бошад ки бояд сари ин масъала бештар андеша кунад хуб фаҳмо ки мо барномаи мукаммал надорем дар зиндагӣ фаҳмо ки мо имрӯз ҳатто таваҷҷӯҳ надорем ба ана ҳамин соҳа ки як санъати бузург аст хуб марҳамат медонед мавзӯъ воқеан як мавзӯи ҳассос аст мавзӯи хеле душвор аст ва хеле мушкилам ҳаст гап сари ин аст ки ман дарде ки Муҳиддин ҳозир баён карда истодааст дарк мекунам ман мефаҳмам ки бисёр кори душвор вақте ки одам инқадар меҳнат мекунад лекин якти чизи дигарам мегӯям 8 сол 10 сол таҷрибаи корӣ доранд бисёр меҳнат кашидан лекин дар як самт кор накардан ба фаҳмиши ман аудитори худашона ҳоли нашинохтиянд мухотаби худашона намедонанд ва дар ҳақиқат дасташонам намерасед ин чиз ба анакун имрӯз мегирем ҳамин масъалая имрӯз масъалаи аудитория душвортарин масъала аст барои ҳама ҳам барои журналистика ҳам барои кино ҳам барои театр имрӯз мубориза барои боз доштани ҳар як мухотаб мерад наваш ҷалб кардан бисёр кори душвор аст ақала будагиша боинатим лекин но як гап гуфтанд дар оғози филм гуфтанд ки ман 13 нафаре ки ҳамун филм омада тамошо кардан аз хотирам намебарад ман фикр мекунам ки тамоми кори ино бояд аз ҳамун бо воситаи 13 нафар бояд кор шавад анамун 13 нафар мебиёранд ва 7 нафаре ки дина шумо гуфтед унаам оварда метавонанд чунки ин одамо огоҳона рафта истоданд унҷа дигар як чизи дигар аст ҳаст филмҳое ки арт яъне ки филми эҷодӣ аст вай мазмунаш бисёр баланд аст на ҳар кас вай мазмуна дарк кара метавонад на ҳар кас рафта вай шишта тамошо кара метавонад ҳаст филмҳои кассавӣ яъне ки оно пул мебаранд тиҷорат метиҳанд ино барои худашон арта интихоб кардага ҳастанд ва дар арт мушкилоти аудитория ҳамавақт буд ва мемонад инҷа мо баъзе чиза вай гирифтан камтар сабуктар гирифтанамо дар кору арта анамун мана масалан даъват шуданашон ба кинофестивали Ҳиндустон ин нишондиҳандаи он аст ки ҳамин филма сатҳаш дар куҷо аст тамошобин баҳо надод лекин коршиносо баҳо дода истоданд чунки ин коре аст ки коршиносо бояд баҳо диҳанд барои ман фикр мекунам ки ҳама беҳтарин гапа
از همخون گفتن که من نیکبین هستم. تو و ما در همین هر دو هم صحبت کردیم، اینا گفتن که برای من همین سال شاید سالی آخرین باشد، شاید من یک تصمیم جدی گیرم. من گفتم شاید شما رفته استودید همون چی میگن همون وایب هدف همین یک تا دیگر زنده دیگر ممکن همون زر و زیور شما به پایان فرود و کنید برای همون باور کنید این دفعه آینده 4 سال پیش همین گپای بوشونیده بودم هیچ کنه وای 4 سال از نقطه نظر شما لیکن از نقطه نظر جستجوی کاوش و یک مولد کوتاه است. یک چیزی مهم اینجا صدا داد محبت خان، شما گفتید که چرا تالارهای کنسرت پر میشود و تالار کینو نه. اکنون یک 20 سال پیش بگذاریم، اگر 20 سال پیش همین تلویزیون SM1 بیام تلویزیون آزیایی هم فقط سرودهای ازبکی نمایش داده میشد. همون برنامه‌های تهنیت و تمنا مردم فقط ازبکی فرمایش میدادن. ببینید که بعد بین همین 15-20 سال آخر به مردم ما کنسرت‌های تاجیکی و میرفتگی شدن. اینم خود یک نمونه است. اینم فضا ساختن، حافظا کار کردن از بالای خودشون، مارکتینگ کار فرموده شد کو حاضر تالارهای مثلا حافظای تاجیک پر شده ایستادن، از این چیز خرسند شدن در کار، برای مضمون کار میکنن. کینوی تاجیک هم خدا خواهد محیدین جان، من سخت باوری دارم اول خدا، البته شما هم من آخری 2 سال 3 سال شما سخت بین ما در آمدگی بین همین آدمایی که شیرین کاری کتی مشغول میشن، همین روشنی دل شما با هست، لیکن بازم زیاد میشد. انشالله همین کارو میشد. همین خیلی که امروز تالارهای کنسرت پر شده است، تالارهای کینوی هم پر میشد. من این به باوریم هست. فقط تا آن دمی که ما باوری داریم و طبق باوری خود عمل میکنیم، علمون چی میگوید علاقه بین ما و بین اجرا کننده نیت و آرزوهای ما کنده نشود، اگر آخرش نقض میشد. سلامت باشید. تشکر. یک نوار خوب مرحمت تماشا کنید، سپس باز صحبت را ادامه میدیم. خوب مرحمت. فیلمی تاجیک در عرصه بین المللی معرفی شد و بهای بلند گرفت، اما در داخل کشور مخصوصاً ولایت سوخت تماشابین کم است. سبب و عامل‌هایش را سردار ریاست فرهنگ ولایت سوخت بختیار قاسمов از کم بودن مواد تبلیغاتی و آماده نبودن ساکنان وابسته می‌کند. مردم نه اونقدر به کینوتئاترها میروند، سببش بسیار. اول اینکه در پایتخت کشورمون در اونجا بسیار کینوتئاترها هست، با اونجا جوانان میروند. سببی برای چی در ولایت سوخت جوانان پیراک میان سالان نرفتنشون خیلی عامل‌های خودشون رو دارن. اول گفتن لازم است که من همین کینوی تاجیک به ما لازم است یا نه؟ من البته میگم که لازم است. وقتی که تلویزیون ها اون فیلم های نوی که در گالیوود است، در بالیوود است، یا اینکه در و های کینو اندستری ازبکستان یا که قزاقستان یا روسیه تشکیل می شود، اول به دست فیتافروشان می خورد. یعنی وی پیراتی، یعنی اگر این بسیار دغل باشدم دزدی می شود، به طور دزدی می بیاد و آنها فروخته می شوند. این غیر قانونی است. کم تماشابین بودن کینوی تاجیک را در فیلم هنری دو که چند روز پیشتر معرفی شد بر الان مشاهده کردن ممکن است. هرچند این فیلم در خارج کشور مخصوصا در مسکو فدراسیون روسیه از جانب تماشابینان خوب پذیرفته شد، بهای سزاوار گرفت. اما در خوجند در روز نخست نمایش این فیلم هنری تالار پر نبود. این در حالی است که چیپت آن روز رایگان بود و مردم با دعوتنامه وارد تالار می‌گردیدند. این جوان همگی 19 ساله است و میگوید تماشای فیلم را در کینوتئاتر یعنی اکرانی کلان آرزو میکند، اما برای تماشا نه کینوتئاتر هست و نه کینوهای تماشاباب. میگوید وی همه روزه فیلم تماشا میکند، اما نه از کینوتئاتر بلکه از آینه نیلگون و اینترنت توسط تلفن موبیلی. نمیدونم کدام فیلم است. درباره فیلم های تاجیک معلومات بسیار ندارم. توجه کردید برای هم گفتید که مثلا کدام کینوی تاجیکی نو شد به افیر پخش شد؟ من نمیبینم حضور. بسیارتر تلویزیون
و روسی کینوهای روسی میبینم. در همین حال مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیسی ولایت سوخت تاجیبای سلطانزاده میگوید امروز زمان فرا رسیده است که کم کسان به کینوتئاتر توجه میکنند، زیرا همه در دست تلفن موبیلی و در تلویزیون ها نقل های رقمی پیوست شدند. هر شخص با خواهش خودش کینو را انتخاب و تماشا میکند. از این روز ضرورت به کینو و کینوتئاتر وجود ندارد. اگر گوییم که با کینوتئاتر ها نرفتن تماشابین باشد، یک سبب شاید در آن است که امروز دسترسی نسبتی مثلا 5 سال 10 سال 20 سال پیشتر با نه تنها با فیلم های گوناگون وطنی و خارجی بلکه با تمام انواع اطلاعات خیلی زیاد هست. یعنی امروز در خانه های مردم تلویزیون هایی که توسط ماهواره 100 150 200 300 یک کانال رو توسط آن تماشا کردن ممکن. شاید یکی سبب ها همین است که نیاز مردم رو به این یعنی از رفتن به کینوتئاتر کم کرده باشد. گذشته از این زمان امروز البته از زمانهای قبلی فرق دارد. یعنی امروز همه ما در تلاش هستیم، در تکاپو هستیم. امروز کینوتئاترها هم باید که هم قدم زمان باشند. باید تنها با کینو خواننده جمع کرده نمی شود. راههای جستجو کرد که نه تنها از بس که کینو هم یک نوع صنعت هست و مقصد آن تربیه انسان هست. مثلا ادبیات با سخن انسان را تربیه میکند، رسام با رسم‌های کشیده‌اش در وجود ما احساس زیبایی شناسی را تربیه میکند. فیلم و کینو هم با مقصد تربیه انسان آفریده می شود. اینها باید راههایی را جستجو نمایند که بیشتر توانند که مردم را جلب کنند. فرهنگشناسان توصیه می‌دهند برای زیاد نمودن تماشابین در تالار کینوتئاترها باید کارگردان و سهامگذاران فیلم هنری کارهای ترغیباتی را جانانک نمایند. با رئیسان کمیته محله ها همکاری کنند. اما مسئولین شعبه ایدئولوژی میگن امروز احتیاج به کینوتئاتر چندان وجود ندارد. نابسته از دخوره بودن فکر طلبات به فیلم تاجیک موجود است. زیرا فیلم هنری ایدئولوژی را ترغیب نموده مدنیت و فرهنگ ملت ما را معرفی میکند و مردم را تربیه می نماید. مفتون شکور و نسیم رحیموف مخصوص برای پیچ و تاب زمان. عیناً با اون سوالی که عنوان برنامه امروزه ما است، من به شما مراجعت کردنی هستم. شما البته هنرمند هستید و سوال اساسی سینمای ملی درآمد دارد؟ این یک معمای سربسته. من با فکر استاد جمالیان 100% راضی هستم. در دوران شوروی حتی استاد شادروان نظام نورجان صنعتشناس میگفتند که البته دوشنبه پایتخت است، بسیار مردم از ناحیه ها می آیند، راه گذر میشه اینجا تئاتر نه تئاتر به چی میداریم، اینجا فکر کردن در کار. یا اون طرف میرن که میخوانن که کتابخانه نه کتابخانه چی میداره، اونجا فکر کردن لازم. انا بعد میرن زوپارک باغ حیوانات، اونجا فکر لازم نیست. این میمون اون تو کرده است، میمون اون تو کرده است. در مورد کینو در مورد کینو باشد، اگر در حقیقت اگر کینوتئاترها بسیار می بودند کینو میشد، من با جان دل میرفتم. من همین ما شکرانه من هم کینوی دروغ رو تماشا کردم و هم فیلم دو رو. افسوس که یک کینوخانه حالا که اینجا مرکز شهری خوجند است، تصور کنید در ناحیه ظفرآباد حاضر کینوتئاتر هست، در مسجد هست، من باوری دارم نیست. پس دوره‌های شوروی وقتی که ما با پختچینی میرفتیم اونجا کینوخانه‌های سیار میرفتن، انمون دیوارهای آهک کرده و نشان میدادن و من باوری دارم که من شما خوشبخت بودید که رفتید فیلم رو تماشا کردید. 7 نفر آدم بودند تماشابین بودند. کدام روز یک رفیق من از وی آمدن از شهر مسکو، آن کس گفتن که من باید اول فیلم دو رو تماشا کنم چون که من در فیسبوک دیدم که تو بسیار این کینو رو با کردی. گفته رفتیم تربوز ابغل افتید. چرا؟ گفتن که امروز نمیشود. برای چه؟ برای اینکه آدم دینه کم بود، آدم نشد. افسوس خوردم، راستی گپ شرم داشتم زمین نکفت که درایم. بعد گفت خیلی عقل من تلفنم من نزد امروز صورت گرفتم، من هنوز در تلفنم هست 4-5 تا عکس گرفتم. بعد گفت که اگر تا رفتنم اگر شما فهمید به آدم سامانگر به زندگی میکنن، التماس خبر دید که من باید که حتما این فیلم رو بینم. برای همین محیدین جان رو 72 شدن در کار نی
چونکه دوره‌هایی بود که تئاتر هم همین خیلی احوال داشت 4 نفر تماشابین 6 نفر تماشابین بعد 10 نفر تماشابین شکر که امروز تماشابینان به تئاتر روی آورده ایستادند و چندین نمایشنامه‌های ما انشلاک شده ایستاده است و باوری دارم که البته کینوی تاجیکی روش کرده ایستاده است تماشابین میبید زیرا میدونید چی یک مدت از دهن مانده بود چخیل که خوجندی ها میگویم چون تماما کینوتئاترها نبود و خلق انتظاری همون دیسکوی 2 سامانه 3 سامانه که خانه گرمه که شما میشنن شوربای خورده کلیشکی خورده به حضور تماشا کرده میشنن این با عادت کردم و من چخیل که یا اینترنت و یوتیوب از اینجاها ما اینجا چرا نامی موضوع رو سینمای ملی درآمد دارد گویان عنوان گذاشتیم برای همین عنوان رو گذاشتن با سرمحرر تلویزیون ما دوامی اگر خطا نکنم زیاده از 1 ساعت قریب 2 ساعت ما بحث کردیم فکر کردیم پیشنهاد کردیم و بالاخره به خلاصه آمدیم که ما باید همین عنوان رو با موضوع امروز گذاریم چون که درآمد این بسیار مضمون دارد و با 2 مضمون آن من از اندیشه شما جواب گرفتم یعنی امروز واقعا و اندیشه های قبل امروز کینوتئاتر نداریم یعنی درآمد ندارد همون کینوتئاتر نیست و درآمد به مضمون تشریف به همین تالارهای فرهنگی و سیوم درآمدی مالیوی در نظر داشته میشد شما جواب ندادید کسی از شما مرحمت من فکر میکنم که اون اندیشه‌ای که حتی در فیسبوک هم خوب نوشته میشوند اکثریت شاید من خطا کنم لیکن اکثریت شاید بر اون اندیشه اند که امروز ما دعوت میکنیم که بیایید کینو تماشا کنیم شاید همون منفعت‌های مالیوی یگان نفر یا یگان گروه رو ما به نظر گرفته ایستادیم اما با یک نفر بسیار یک شخصیت بزرگ ما هم صحبت شدیم اما نخواست برای ما خب یک اینترویو دهد از تاجیکستان بیرون است وقتی سوال گذاری شد و ما پرسیدیم که آیا کارگردانی تاجیک کینو بوی است وای پول دارد هنرمند تاجیک وای بوی است پول دارد و کی رشد میکند وای گفت من بسیار فکرهای میخواهم گویم اما نمیگویم کس برزو عبدالرزاقов خب درآمدی مالیوی دارد به فکر شما به طور کافی نه دارد و خیلی کم من گمان میکنم که به هر حال وقتی که عمل اجرا میشود وقتی که یگان چیز استحصال میشود وای خریدار پیدا میکند لیکن خیلی کم در عین حال کینوی تاجیک خیلی خریداری کم دارد من در نمونه خوجند گفته ایستادم از بس که کینوتئاتر نیست از بس که جای دکانی فروش نیست اگر دکانهای فروش بسیار شود точка продаж میگویند مارکتولوگا خدا خواهد آهسته 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 رژیسورهای هم حق الخدمتشون بلند میشد گنرارشون زیاد میشد صاحب ماشین و خانه در میشد من 100% باوریم هایی که محیدین جان شما بعد 10 سال میلیونر میشید خب حاضر با شما دیرتر صحبت میکنیم البته فرصت صحبت فرا رسیده ایستاده است لیکن من همینجا میخواستم مرحمت استاد رحیمیان شما خودتون شخصا فیلم دون رو تماشا کردید؟ فرصت نیافتم لیکن بعد این برنامه حتما تماشا میکنید البته خب وابسته به موضوع امروز شما چه اندیشه دارید شما استاد دانشگاه هستید خب شاگردان رو تربیه میکنید واقعا هم همین فیلمنامه های ما تربیه میکند مدنیت ما رو فرهنگ ما رو ملت ما رو معرفی میکند و برای نسل نورس ما چخیل مثلا آنها رو پیش برده میتونیم آنها رو در همین روحیه خویشتن شناسی وطن دوستی خودآگاهی تربیه کردن ما ممکن است خب اینجا مسئله دامنه‌دار است وسیع است خب یک چیز هست همین مردمی ما همین خیلی عادت پیدا کردن شاید این از تصورات دوره شوروی باشد هر چیزی که محصول ایجادی است فرض کردیم همین یک کتاب یا یک اثر این محصول زحمت است برای چی ما میتوانیم نان را خریداری کنیم لیکن یک کتاب مثلا چاپ میکنید 80 کس مثلا میپرسد میخواهد همون بی پول بتویتی آوا پول دادی وای برای نشرش پول میدی از جمله مثلا نمایشنامه تئاتر یا اینکه کینو هم این زحمت عقلانی است در ما هم خیلی قبول شده است که خب یک استاد که یک میخ میزند یا یک همون میخ پیشدار میزند برای وای 70 درم یک تا میخش رو دادن به ما تیار هستیم لیکن برای اون که شب ها روز ها زحمت میکشد میگه هم تو نویستی کو این خیلی تصورات داریم هم تو نویستی کو بیه آخه برای هم تو نویستن و چقدر زحمت میکشد یعنی همین خیلی تصورات است در بین ما که همین نوشتن گویا که هیچی نیده همین قالب شکسته میتونه این قالب شکستن در کن وقتی که مثلا
барои ина шикастан акнун ин тасаввурот ки намешавад шикасте. пас чӣ кор кунем? барои масалан хуб мекунад ҳамун Саид Мурод Давлатов ки ҳар як масалан дарси медодагиш маблағ талаб мекунад. ҳамин фикр дуруст аст. мо одат карду кунонда намо дар кор мардуме ки чизе ки масалан вай маънавӣ аст, маънавӣ ҳам эҷод аст, маҳсули эҷод аст, барои вай заҳмат мешавад. ин чиз назар бигирифта намешавад. акнун нигоҳ кунед устод, ҳозир мо мегӯем ки чиптаҳо масалан дар маркази ҷавонон имрӯз 15-20 сомонӣ агар арзиш дошта бошад, имрӯз мардум омода ҳастанд ки масалан арзиши онро баландтар кунем, рафта аз он харидорӣ кунанд. хуб ҳолатҳое шудааст ки масалан барои 5 сомонӣ билет харидан, масалан ё дар театр, дар синемо падару модар омада ҷанҷол мебардоранд, гоҳи ҳамин хел ҳодиса мешавад ва ҳолате ҳам шуда буд ки ба прокуратура арза навиштаанду дигару дигар. мебахшед барои якта пистая харидан 7 сомонӣ вай бачаш метиҳад. вай медонад ки вай хӯрданаш дар кор, вай лаззат бардошта. барои чӣ масалан набошад, барои маънавияташ пур шудан пул додан намехоҳад. мактаби оддия китоб қимат мегӯем, лекин намегӯем ки масалан ғизо қимат, ин дон қимат. ғизои омода мекунем, либоси омода мекунем, моддиёт ба пул ҳаст, барои маънавиёт пул додан намехоҳем. бояд дарк кунад. масалан яҳудиҳо, русҳо, дигар миллатҳо, масалан ҳамсояи наздики худмо қирғизҳо ҳам мутаассифона маънавиёт ба пул медиҳад барои фарзандаш. лекин мо маънавиёта ҳамту фикр мекунем, як чизи ҳамту. лекин ин чиза гурснагии маънавия ҳис кардан дар кор. ин мушкиле ҳаст ки гурснагии маънавия ҳис карда наметавонем. фаҳмо устод, марҳамат. бале. дуруст. анакнун шумо намояндаи раёсати маърифи вилояти суғд ҳастед ва инҷо пӯшида нест. мана як андози худи устод ҳам гуфтанд ки имрӯз муташаккилона хонандагони мактаб ё донишҷӯён ба толорҳои фарҳангӣ мераванд, консерт тамошо мекунанд ё кино, шояд як андеша мераванд. яъне онҳо чиптаро дастрас мекунанд ва гурӯҳӣ ташриф мешавад. ин паҳлӯҳои воқеан ҳам мусбии худро дорад. анакнун дар мавриди кино чӣ? масалан имрӯз мо метавонем ки хонандагон мактабро дар мисоли масалан хонандагони мактаб мо соатҳои тарбиявӣ дорем дар мактаб. ҳамун соати тарбиявиро масалан дарси таърих ҳаст. масалан дар мисоли бозам бармегардем ба ҳамин филми дов. онҳо метавонанд ки дар кинотеатр масалан маркази ҷавонон биёянд, киноро тамошо кунанд. соати тарбиявиро масалан ҳамроҳи устодашон пас аз бардошт аз ҳамун филм, пас аз тамошои филм андешаҳои худро гӯянд. ана ҳамин корро масалан бозам анами хел сарҷамона ташкил кардан мумкин аст? ташаккури зиёд. як саволи хеле аҷоиб додед. бояд қайдамам ки ҳамин ташкили намоишномаи театрӣ, масалан кино, дигар намуди сирк, лухтак, дигар умуман он барномаҳои фарҳангие ки дар муассисаҳои таълимӣ ё ки гӯям баргузор мегардад, танҳо бо иҷозати вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Торикистон роҳандозӣ карда мешавад. хуб дар мавзӯи оне ки оё хонандагон метавонанд дар масалан соати тарбиявӣ ба кинотеатр рафта, масалан ҳамун соати тарбияро дар кинотеатр ба тамошои филм, баъд аз тамошои филм бардошти худро яъне гӯем вобаста ба ҳамон мавзӯъ гуфта бошанд. ман фикр мекунам ки ин ягон хел ҷои манъ карда шудагиаш нест. бояд қайд намуд ки пеш аз ҳама намоишномаҳои театрӣ ҳама аллакай вақт ки ба кинотеатр меояд, аллакай ин чизи маблағро талаб мекунад. яъне агар мо аз ҷониби омӯзгор ё ки роҳбари синф ё ҳамун директори мактаб ки агар аз хонанда ки гуфт ки имрӯз мо соати тарбиявӣ дорем, марҳамат мерем ба кинотеатр ё филми дов ё дигар намоишномаро тамошо мекунем, аллакай дар ин ҷо омӯзгор ё ки директори мактаб ё ки ҳамун роҳбари синф аз хонанда аллакай ин бемаблағ намешавад. имо масалан муассисаи таълимӣ қудрате надорад ки ҳамун маблағе ки 25 нафар хонанда мехонаду масалан агар билет 10 сомӣ 250 сом бояд оварда кино билет харад ё ки чипта харад, аллакай дар муассисаҳои таълимӣ хел шароит нест. ин ҳамаш боз мебуд ба асари падару модар ва аллакай падару модар медонем ки вобаста ба ҳамин масъала аллакай мо ба ҳамарӯза шикоятҳо мешавад. як намоишнои театрие ки масалан дар ҳамин давраи таътил ба ҳамун муассисаи таълимӣ ташриф мебарад, аллакай саросадаҳои бисёре дар ҳам шабакаҳои интернетӣ ва ҳам тариқи телефонҳои боварӣ, ҳам тариқи хаттӣ аз ҷониби падару модаро яъне гӯем муроҷиат мешавад ки дар муассисаҳои таълимӣ вобаста ба ини он масъалаҳо маблағчинӣ рафта истодааст. хуб мо ғайр аз ин филми дов масалан дигар филмҳое ки аз ҷониби масалан вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Торикистон иҷозат дода шудааст ки филмҳо масалан дар муассисаҳои таълимӣ дар рӯзҳои истироҳатӣ бо розигии падару модар ба роҳ монда шудад, мо зид нестем. марҳамат, инҷо бо як масъалаи веаш аст.
як камбудӣ аст ки вақт аз оне ки иҷозат мешавад ҳамон намояндагони филмҳо ба масои таълимӣ рафта, яъне дар он ҷо ҳамон чиптаҳоро ба директори мактаб месупоранд, тавассути директори мактаб ба роҳбарони синфҳо, тавассути роҳбарони синфҳо ба хонандаҳо тақсим карда мешавад. аллакай дар ин ҷо ҳамон имрӯз қадру манзилати омӯзгор аз ҳисоби ҳамон пулчиние ки аз хонанда маблағ талаб мекунад барои билетфурӯшӣ то як андоза паст мешавад. мо имрӯз кӯшиш мекунем ки як қадри манзилати омӯзгор дар ҷомеа баланд шавад. бо ҳамин сабабҳои масалан маблағчинӣ дигар масъалаҳо имрӯз як то андозаи қадри омӯзгор дар ҷомеа паст шуда истодааст. хуб мо инҷо зид нестем. боз мегӯям ки масалан ҳамон намоишномаи театри марҳамат рафта дар ҳамон даромадгоҳи муассисаҳои таълимӣ эълонҳои худро насб кунанд. масалан дар ҳамон ҷо як намоянда шишта падару модаро масалан омада ҳамон билети харидорӣ кунанд, худашон чиптаро фурӯшанд. ин чиз мо ягон зид нестем. фақат хоҳиш мекардем ки ҳамин тавассути на директори мактабу на роҳбари синфҳо марҳамат худошон рафта билетҳоро чиптаҳоро фурӯшанд ва дар ҳамон шаҳру ноҳияҳо чӣ хеле қайд карданд кинотеатрҳо мавҷуд нест. агар мо дар муассисаи таълимӣ кино намоиш метем гӯем як ҳамон тариқи ҳамхел телевизор дар толори агар ҳамон варзишӣ бошад мемонем, хонандаҳо баъзе масалан шароити ҷои нишаст набошад, ҳамин столҳое ки дар синфхона аст омода шита ҳамон филмҳо яъне чӣ мекунанд, тамошо мекунанд. агар ман фикр мекунам ки агар дар шаҳру ноҳияҳо кинотеатрҳо бошад, масалан ҳамин ташвиқоту тарғибо нисбати ҳамин киноҳои миллӣ агар бештар шавад, мо боварӣ комил дорем ки ҳамин сафи тамошобинон аз ҳисоби масалан хонандаҳои муассисаҳои синфҳои болоӣ, масалан мо баъзе мебахшед инҷо як чизро қайд кунам, баъзе намоишномаҳое ки аз масалан мебиёяд ба сину соли хонандаи муассисаи таълим ки мутобиқат намекунад. баъзе ҳамон киноҳоро ҳатто дар кӯдакистонҳо ҳам мемонанд ки аллакай вале кӯдак масалан мазмуну муҳтавои ва филмро намедонад. خب فهمو همینجا یک نفر دانشجو نشستن. من بسیار میخواستم که فکر شما رو وابسته به همون فیلم دو شنوم، چون که شما یکی از تماشابین همین فیلم بودید و تأثیرات شما رو از همین فیلم من شنیدنی هستم. یک گپی هست اصولی همسال به همسال، شاید همین بین همسالان خود اگر شما همین اندیشه های خود رو میگفتید یا من از اکران تلویزیون شما رو میشنیدن، بازم مناسبت با این مسئله با این موضوع دیگر خیلتر دیگر گونتر میشد. مرحمت تأثیرات شما است. تشکر زیاد. خب یک چند فکرم رو میگویم. اولین چیز این که وقتی که من دیدم که در همونجا نوشته فیلم دو به نمایش گذاشته میشد، اولین چیزی که من چشمم به همون چیز افتاد این چیز که این سهم تو برای رشد سینمای تاجیک است. من اون چیز رو دیدم و فکر کردم که اگر من یک خودم کمترم باشد سهم گذارم، من البته باید این چیز رو تماشا کنم. وقتی که رفتم برای چیپته گرفتن، خب با دوستم زنگ زدم، گفتم که من برای تو هم چیپته میگیرم، تو راضی برای رفتن؟ گفت سینمای تاجیک چی دارد؟ کینوی تاجیک چی دارد که من باید اون چیز رو تماشا کنم؟ من گرچه که وای با چند ساعت فهمیدم اما اون گوش نکرد. بعد از اون که فیلم تمام شد به خانه آمدم، دیدم که وای فیلمی کرگی تماشا میکنه از تلفن خودش. بعدا اون چیزی که من برداشت کردم وقتی که از تالار در آمدم، در زال هیچ کس نیست. گرچه که این فیلم رو دیگر جایها خوب قبول کردن، اما در این خودم هیچ کس نیست. اون چیز رو دیدم به دوستم گفتم و وقتی که رفتن نشستیم، الکی از تئاتر تماشا کردن، در کینو یا در همون زال تماشا کردن و دیگر خیلی است. من بسیار چیز برداشت کردم. خب در بین دوستانم همین خیلی عقیده است که تو بسیار گریه نمی‌کنی، یعنی چیز میگن احساساتی نیستی. اما من در اونجا طاقت کردن نتوانستم، خیلی بسیار نفر هم میدونن، گریه کردم تا اون حدی که فیلم تمام شده است. وقتی که به خود آمدم در زل هیچ کس نیست، همه رفته است. یعنی خب فهمو سبب گریه شما در چی بود؟ مثلا تو به درجه همون ورود فیلم گردیدید که یا یگان مثلا همدردی شما با یگان قهرمانی همون فیلم بود؟ چرا گریه کردید؟ خب یکم چیز این که نمیدونم از کدام حساب، خودم هم نمیدونم، لیکن همون وقتی که قهرمان فیلم قهار با همین قدر زینه ها را گذشت در آخر، یعنی چی خیلی گویم وفات کرد، یعنی ممکن همین چیز باشد برداشتیم از این فیلم. لیکن من به همسالان خودم توصیه میدیم که حتما این چیز رو تماشا کنن، برای اینکه دیگر خیلی معنویات از این فیلم دیگر است. نظر به اونی که از تلفن بینی یا فیلم های خارجی تماشا کنی. سلامت باشید. تشکر. انکن دلیر جان مرحمت. اینجا از آغاز برنامه هم شنیده ایستادیم و در نوار هم گفتند که شاید گپ سری همین تشویقات، ترغیبات باشد به درجه در کاری مثلا باید و شاید امروز همین سینمای ملی، فیلم های ملی معرفی نشده ایستاده است. با همین اندیشه شما راضی هستید؟
бале вақте ки Муҳиддини Музаффар дӯст мебошанд ман кади мана таклиф карданд манам инқадарам чӣ мегӯянд опити калон надоштам дар ин соҳа таҷрибаи калон надоштам ва манам гуфтам ки биёед майлаш ман пеши шумо ёрдам мебиём ҳамин чиза ҳаракат мекунем манам як гила сомонаи интернет биям як гила маводҳое ки дар бораи ҳамин маркетинги кино ҳастанд ҳамаша хонда биромдам он чизое ки дар тӯли 7 сол Муҳиддинҷон кардан ҳами инам дида гузаштиму кадомиша накардагӣ будем биёед ҳаминашам кунем гуфтем асосан ҳозир чӣ хел ки медонедтон таргетинг ҳай дар интернет дар инстаграм ва фейсбук як намуди рекламае ки ба ҳар як одам дар вақти сторис вақте ки телефонаш мебинад мебарояд якумин бор сар монда дар 3 рӯз 100 000 нафар тамошо кардагӣ албатта мо пул додем ки барои вай реклама барои ҳар кас муайян шуда бурод экрани телефонаш 100 000 нафар 3 рӯз бе шумо фаҳмдистон дар бораи дов ман мефаҳмам ки майлаш 90% ҷумҳуриямон намедонад лекин ман бовари комил дорам ки мумкин як 30% аллакай медонад мумкин 50% медонад лекин 10% донадан ин 1 миллион аз 1 миллион 10 000 одам омданаш 001 шудасме ҳамаҳоям омдагишон сабаб дар он ки реклама нест не сабаби асосӣ вақте ки ман омдам аллакай филм сабт шудагӣ буд вақте ки ман омдам филм ном дошт ман бо воситаи киностудияи Суғдсинамо ва махсусан бо дӯсти ман Муҳиддинҷон бисёр ман гуфтам ки дов манам якумин бор шундам дов чист гуфтаму вақте ки ино ман фаҳмиданд ман гуфтам ки ҳа ман вақтшана довталаб будам яъне абитуриент ин як дов шумои ақвати якчанд донишҷӯё мегиранд ки гуфта ҳа ку мазмунашо ман фаҳмидам бисёр калимаҳои нави забони модариро нав не ваҳо вуҷуд доштанд мо истифода намебурдем ман хурсанд шудам ки ман вай калимаҳои навро истифода мебарам бисёри вақте ки бо Муҳиддинҷон суҳбат мекунем лекин ман киноро дидам ман гуфтам ки Муҳиддинҷон хеле душвор мешад ин киноро балки ин кино мухлисро ҷалб кардам асбоби он ки ин кинои эҷодӣ ва кинои тиҷоратӣ фарқи калон дорад кинои эҷодиро бо пули ягон сарпараст кардан дар кор ё ин ки пули худат яъне агар коргардон бисёр пули зиёдӣ дошта бошад вай бо кори эҷодиш карда рафта метавонад лекин кинои тиҷоратӣ ин киноҳое ки мо ҳозир дар Голливуд мебинем фарқияти Голливуд дар он аст ки дар Амрико мумкин ман хатокосӣ кушам лекин ман арӯи хондагим дар Амрико киноиндустрияре кадом филм сабт шуданаш дар кор кадом ревива ваҳо рафтосиянд киностудияҳои шахсӣ муайян мекунанд аз тарафи ягон киностудияҳои давлатӣ назорат карда намешаванд ваҳо худи ба ҳисоб ки бизнесменова додагӣ тиҷорат муайян мекунад ҳамон киноҳои тиҷоратӣ ва киностудияи Голливуд беям Болливуд беям чӣ хел ки мебинанд ҳамон киностудияи Марвел ҳай ки фантастически ҳар хел филмҳои гуногун мекунанд ҳамунҷаваям дӯстӣ ҳай ҳамунҷаваям ватандӯстӣ ҳамунҷаваям ишқу муҳаббат ҳамуна даровардагӣ дуни филм бе ман ба Муҳиддинҷон ва умуман манам ҳамчун корманди Суғдсинамо ман мегуфтам ки фақат ҳозир ин дафъаш агар филм ба сабт гирид агар бояд вай тиҷоратӣ бошад дар он ҷо бояд ситораҳои ҳозири шинохтаи гирифтанатон дар кор барои он ки ҳозир ҳамту ман мефаҳмам бисёр ҳунармандони аҷоиб бисёр ҳунармандони пурқувват ҳастану асбаски ман мебинам дар интернет як блогер роликаш 2-3 миллион тамошобин дорад ман мегуфтам ки бояд ҳамуна ягон ҷоба таксист мекунем ягон ҷои ҳамон филмамо мемондем шояд ки ҳозир писари қаҳрамони асосии қаҳҳорро ё ин ки ҳамсари маънонро ягон ситораи эстрадаи мо бозӣ мекарданд бовар кунед
мухлис бисёртар меомад. албатта яъне шумо пешниҳод доред ки вобаста ба талабот мол истеҳсол шавад, яъне бозори берунро шумо омӯхта истодаед табу завқи тамошобинро чӣ хел баланд мо тарбия кунем, чӣ кор кунем ки ғизои маънавии баландро диҳем? чӣ хел ки дар боло гуфтан бо ҳама он баромадҳое ки имрӯз шуд инҷо ман 100% розӣ ҳастам бо он фикрҳо. Тарбия аз боғча сар кардан дар кор. Вақте ки аз Клара Цеткин мепурсанд ки ҳамин кӯдакам ана бисёр гапама гӯш намекунад, бисёр инҷиқӣ мекунад, кӯдакатон чанд сола гуфта пурсад, мегӯяд ки 4 сола. 4 сол дер мондед мегӯяд. яъни мо бояд аз гаҳвора аллакай ташвиқот кунем, алалхусус филми ана миллия. ва ман як чиза бояд ҳатман инҷо гӯям, он коре ки Муҳиддини Музаффар карда истодааст, ман боварии комил дорам. инҷа бисёр бо дӯстам Азамхон Акбаров 100% розӣ ҳастам бо фикрашон ки мумкин мо набинем, мумкин набираҳои мо мебинанд ва асрҳои аср номи Муҳиддини Музаффар бо ҳарфҳои заррин дар таърихи кинои миллии тоҷик навишта хоҳад шуд. ман ба ин боварии комил дорам 100%. чаро? ба мо ёд медодан устодоне ки ба мо дарс додан аз фанни маҳорати актёрӣ, мегуфтанд ки агар аз байни шумо мо 24 нафар хатм кардем, донишкадаи театрии шаҳри Москва ГИТИС ном дорад, дар марҳилаи имрӯзе номаш Академия театрального искусства России ном дорад. мегуфтанд ки агар 2 нафар шумо агар дар ҳамин ҷода кор кунед, ман қабрамро ором хоб мекунам. чаро? бояд гӯям дӯстони азиз, он як суҳбат ба ман ин гапа гуфтам, шахсе ки худашро мебахшад ба санъат, ин ҳамтур не, вай хосатан аз гуноҳи ман гузаред, вай аз тарафи худои таоло мебояд. ҳар кас дар ин ҷода кор ва фаъолият бурда наметавонад, бояд фидоӣ шавад, санъатро бо ана ин ҷо дӯст доштан дар кор. ва ман боз мегӯям ки халқи тоҷик, миллати мо санъат дӯст аст. ба филм дер ё зуд рӯ меоранду халос. баъзе ҷабҳаҳои ҳаётие ки ҳаст бояд басанда кунанд, ман инҷа номбар накунам, вайс ҷабҳаҳоя басанда кунанд, ман 100% боварии колим дорам ки рӯ ба филми тоҷик меоранду халос. боқӣ ман аҳсан мехоҳам ба онҳое ки худро ба ҳамин ҷода бахшиданд, ба монанди Муҳиддини Музаффар, ба монанди он ҷавоное ки имрӯз дар ҷодаи ҳунари воло санъати кино худро бахшиданд. боварӣ дорам ки онҳо дасташон баланд хоҳад шуд. ва ногуфта намонад, агар театр асрҳои аср вуҷуд дошта бошад, кино нав соли 1895 дар кӯчаи ана кафе гранд кафе кӯчаи Капутсинов ба амал омад. вақте ки вай киное нишон доданд 30 нафар ба, вақте ки яке аз филмҳо номаш омадани поезд буд, мардум аслан аз толор хиста гурехтанд вақте ки поезд омад. яъне мефаҳмед, мо бояд ана ҳамин хел, яъне ҷавонҳои имрӯзии моро дар ин ҷода тарбия кунем аз боғчаи бачагон. ва ман боз як гапа гуфтанам дар ки ман фахр мекунам ки дар имрӯза маҳфили мо Муҳиддини Музаффар дар ин ҷо ҳузур дорад. шахсоне ки масалан дар ин ҷо бисёр суханҳои олиҷаноб ва пешниҳодҳои олиҷаноб карданд, бисёр шод ҳастам. яъне мо ҳастем, мешавем танҳо ба пеш Муҳиддини Музаффар. офаринтон бод. пас аз бахши реклама боз пешниҳодҳоро идома медиҳем, бо мо бимонед. бинандагони азиз, шумо токшоуи печтоби замонро тамошо карда истодаед ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо синамои миллӣ даромад дорад унвон гирифтааст ва инак барномаро идома медиҳем. марҳамат, инҷо қисмати охирон, қисмати пешниҳодҳои барнома аст. вақти барномаи мо ки барои печтоби замон имрӯз ҷудо шуда буд ба поён мерасад, пешниҳодҳои шумо вобаста ба мавзӯъ бо ташвиқот, тарғибот, таблиғот, биёед кино равем гуфтанҳо, мо хуб кинои тоҷикро дастгирӣ карда метавонем? метавонем. медонед, психологияи мардум ҳамин хел вай ба бояд ту ин хел шавӣ, бояд ту ин хел шавӣ гӯем таъсир намекунад.
و به شرایط مهیا کردن در کار و از تاب و ذوقش به موافق آهسته آهسته ذوقش پیدا میشد. این یک. دوم ما نباید از خاطر براریم که برنامه رشد کینوی تاجیک از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول شده است. دست پرتفتن در کار نیو حسابش شاید یگان چیز تغییر دادن در کار مویدین جان دلیر جان گفتی روسا که подход немножко поменять методология иваз кардан дар кори ки ман боварим ҳаст ки роҳи баромадан аз ин буҳронам не ман ин чиза ҳамчун буҳрон намебинам ин то буҳрон ман гуфтам ки оли калимаи киное ки мефаҳмем ҳоли буҳрон не а вақте ки кинош чӣ гуфта мепурсам анавай буҳрон барои ҳамин роҳи баромадан ҳаст умед ҳаст гармии дил ҳаст иншоалло ҳамаш нағз мешавад ташаккур саломат бошед марҳамат аз илҳом аз суханони устод ҷамолиён гирифтам гуфтанд ки дар оғози суҳбат хуб роҳи чойхонаю роҳи ресторану дигар чиҳои мардум гирифтанд ин воқеият аст лекин як таҷриба ҳаст таҷрибаи даври шӯравӣ вақте ки ҳамин чойхона диданд барои тарғиб ташвиқ чойхона қироатхона сохтанд шояд масалан мо акнун чойхона қироатхона не чойхона масалан кинохона месозим ки як чӣ бошад бинад мардум ҳам чойша хӯрад ҳам киноя бинад баъд рафта рафта масалан одат мекунад дигар чӣ мешавад ба фикри ман як чизи аҷоиб чойхона мерасонем ки рақами киностудияи суғсинемо 92 715 64 64 мо заказ қабул мекунем мо механдиму лекин гуфтанд ки попкорн нахӯранд имрӯз кинотеатрҳои ҷаҳон ба худашон попкорн мефурӯшанд шояд ҳамин психологияи одам ки вобаста ки дар вақти тамошо шояд ки вай ягон чи хоидан мехоҳад ҳамун попкорн надаровардан ки охир инам подходи нав инам методи нав шояд як ала чизо аллакай ихтироъ шудагию мо ҳоли оҳиста вай чизое мефаҳмем оҳиста оҳиста рафта истодаем саломат бошед ташаккур кинотеатрҳои мо дар баробари он ки филма намоиш метиҳанд бояд сохтори муайяни дилхушӣ барои одамот омода карданашон дар кор ки ҳамунҷо одам биёд аз ҳамунҷо наравад ва баъд дар омада филма тамошо кунад ва ман 100% розӣ ҳастам ақаллан дар марҳилаи аввалаш ҳам семичкахоҳию ҳам попкорнхӯрӣ иҷозат додан дар кор боз ки чӣ хел пешниҳод дорад новобаста аз оне ки мо кинотеатр махсус надорем ман пешниҳод мекардам аз он лиҳоз ки ҳамин намояндаи маориф инҷа ҳузур доранд агар ҳар як устоде ки ҳамон ин ё он мактаби таҳсилоти ҳамагонаи дарс метиҳад оне ки масалан ташвиқот бурда метавонад ҳамин соҳаи дӯст медорад агар як моҳ ба як бор бо ҳамон яъне шогирдонаш ба кинотеатр мерафт як сол ба 12 маротиба мерафт агар як моҳ ба як бор равад бигузор агар 20 нафаре барад агар ҳамон синфа бошад аллакай 240 нафар меравад ногуфта намонад камина дарс метиҳам шогирдҳо дорам актёрҳои дарс тайёр мекунам ман як рӯз дорам ки бо шогирдони худам забони русӣ гап мезанам аз пагод то тамом шуд неҳамуд чаро барои ин ки актёре ки худашро ҳурмат мекунад бояд забони русиро донад ақаллан ва англисия монед немисия монед агар мо ҳар яке дар ҷои худамо ҳамин кора сар мекардим ин нуран алло нур мешуд саломат боқӣ боз як бор кушоиши кор мешаваду халос кинои миллӣ ҳаст буд ва мешавад ташаккур ман гуфтане ки як худи ҳамин кино ва тамошобин кам шуданаш кард нисбат ба тамошобини мо ин хел як баҳои манфӣ дода ҳеҷ кас кино намериду намебинду гуфта баҳо гуфтана мо ин хато шояд зарур не ки кино бо ҳар морем устоди азиз чаро не мумкин як сол ба якта кино бинад ҳамун кифоягӣ кунад вай ба چی با ما باید مجبور کنیم که هر ما کینو رو بده این نادرست مجبور نه من گفتنی که فقط کارهای ترغیباتی بردن در کار بعد همین خودی کلمه دو به من استاد عزیز من همین قدر تجربه بزرگ دارن استادا گفتن کلمه دو همینجور چندین کس اینو ببینید که آدمی عادی تماشابین از کجا میفهمد که تا دو میفهمد که سال میگذرد بنابراین منقدای کینو صنعت شناسا کینو شناسا همه فیلم ها به دور اتفاق میخواد بود یک بعضی خلاصه ها پیشنهاد ها بعضی چیزا روی مثلا روزنامه ها اومدنش میگیم بعضی فکر خدا حاضر خوب کردیم که من سیما موسیقی یکم تشکر میگویم همین کارو همین روز همین باید تشکیل کردید من فکر میکنم که کینو خوب کینو عالی جناب کینوی مسئلهش به یگان گپ نیست
саломат бошед. Ташаккур. Ва як чизи дигар инҷо барои ҳамту ба инобат гиред, бо инҷо маро тасдиқ ҳам мекунед бо қарори вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз тамоми мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз директорони мактаб сар карда истода то хонандагони мактаб бояд 400 вожа аз ёд кунанд, яъне ба забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ва он вақт шояд ҳамон калимаи довро саволи зиёд ба миён намеояд ва дарк мекардагӣ мешаванд. Ва пешниҳодҳои марҳамат ҷавонон тезтар вақти барнома ба охир расид, бинобар ҳамин мӯҷаз мушаххас пешниҳод. вақте ки мактаб мерафтем, мактаб мехондем, ҳар чоряк тамом шавад ба мактаби лӯхта, консерт ё ин ки кино меомад. ҳамон ин кас гуфтанд ки пулчинӣ кадан гирад маълимои бад мебинем. агар ман маълима бошам, бигзор мана бад бинад. як маънавиёт мебардорад ки он бача. мактаби монда як дуз бача буд. агар номаш инҷо овардан шарт нест. вақте ки чойрак шуд, маълимо фақат ҷанг мекард, ту мактаб намехонӣ гуфта. вақте ки кино омад, кинои чӣ буд намедонам, шумо устод бозӣ кардагӣ будед. дар асотон вай буд шамшер маълима. бале ҳамон кинои дида ҳамон бача дигар дуз нест. ман худам аз қишлоқ ҳастам, аз ноҳия. дар ноҳия ҳамин чизҳоро ташвиқ намекунанд ба масалан мактаби бачагон. мо мебинем фақат сериалҳои туркӣ. ҳама фикраш ҳамон чизба. ва барои ҳамин ҳам бегона параст шуда истодааст аз фарҳанги худ. ҳамон чизро фақат фикр мекунем. агар кино гӯӣ, якум савол меомаде ки туркӣ. русиям не. ақлаш русӣ тамошо намекунанд ки забонашон буро шавад. фақат туркӣ. ман бисёр хоҳиш мекардам ки на танҳо дар шаҳр, балки дар деҳаҳо ҳам рафта бисёртар ҳамин чизро ташвиқ кунанд ки бачаҳои қишлоқ аввал бинанд ҳамон чизро. баъдан вақте ки ба шаҳр меоянд, баъд фикронияшон дигар шавад. ки вақте падарам савол кард ки ту дар як моҳ чанд маротиба кинотеатр рафтӣ? ман аз худ шарм доштам ки кинотеатр дар куҷост ва ман намедонам кинотеатрро. ва пешниҳодам хуб мешуд ки ҳаминро иҷро мекардам. мо вақте ки ба фарзандонам ба телефони мобилияшон дар як моҳ ҳатман 100-150 ворид мекунем барои пайваст ба шабакаи интернетӣ. аммо дар он ҷо онҳо киноҳое мебинанд ки нимӯриён. мара чаро инро гап намезанем? чаро 100 сомон 200 сомон ба дасташ медиҳем то ба шабакаи интернети пайваст шаваду 20 сомон ё 10 сомон барои чиптаи кино намедиҳем. мо фарҳанги худро гум карда истодем. фарҳанги намаки тоза чашидани маънавияти худро гум карда истодем. маънавияте ки мо ба театр рафта маънавияти дигар мегирифтем, лаззати дигар мегирифтем, айни ҳол нест. мо дар хона дар телефонаи мобилӣ онро дида истодем ва ҳамчунин фарҳанг ва маънавияти худро гум карда истодем. падару модаронро илтимос мекардам ки худашон мо ҷавонон пайрави онҳо ҳастем. онҳо чӣ коре кунанд, мо аз қафои онҳо мерем. онҳо агар ба театр раванд, мо ҳам мерем. ва падарам ба ман пешниҳод кард ва ман то ин ҷониб 10 филми тоҷикиро тамошо кардам. офарин. باید به نسل آینده فقط حمله کنیم که آنها فرزندشان را درست کنند. چونکه سلامت باشید. آگری کاری ما نیست. пешниҳод. خب اینجا یک چیز هست از همین صحبت ها هم بهره گرفتیم. یک معیار شدنش در کار است که همین انسان باید مثلا در انگلیا یا اینکه در دیگر دولت‌ها در زمان شوروی هم بود که شخصی فرهنگی یا اینکه کلتور نمیگفتن باید چیهای بینه. خب در گرجستان اصلی میانگی بود و حتما باید شاتر استویلی خواندنش در کار داستان مردی پلنگی نپیش. ما انا همین چیزه همین زمان استقلال باید یک معیار معین کنیم که هم انسان فرهنگی زمان استقلال باید چی اندازه مثلا چند فیلم باید تماشا کند، چند کتاب باید داند. اقلا یک معیار شده نشد که همین چیزا به جوان‌ها فهمونیم. مثلا با بعضی دانشجوهای گرفته بریم کورس 1 یا که کورس 3 هست، خب همراه گرفته میرم و خودم خیلی عادت دارم که به تئاتر یا که دیگر چیز وقتی که اصلا تئاتر میبرد میگوید که معلم میگوید من یکم بار اومدم. یعنی علاقه همین معیار. وقتی که ما در مکتب میخوندیم و حتما بود کینو رفتن حتمی بود. خب تعطیلی تا زمستانه میشد، دم تا کانیکولی 11 روزه میگفتیم. همون با هر روز کینو 10 تیم بود نرخش. خب کینوهای که بچگانه میگفتن. خب از اینجا هم همین چیزا احیا کردن در کار است که برای شخصی فرهنگی بودن چند قدر فیلم دیدن در کار و همین چیزا فهموندن در کار است که به نسل نو است که کینو دیدن این
خب حاضر یک تنو توش داشته باشد تنه داشته باشد و یک کلتورنی حساب میشد یعنی که ورزشی سیمای ورزشی دارد خوب لباس خوب پوشیده باشد شخصی فرهنگی یعنی ظاهر پرست یعنی ظاهر پرست لیکن همین چیزا تلقین کردن در کن من نمیدونم و با راهی گفتن می با راهی خواندن می یعنی چند کتاب خواند و نمونه یک معیار که همون شخصی فرهنگی اداره کند و در همین معیار مثلا بگذار و کنسرت بیام رود موسیقی هم گوش کند اینترنت هم بیند و این هم معیارش باید داند جامعه فهمو شما مرحمت که دلیل رو نادیده نگرفت چرا که امروز تمام موفقیت ها از پس همین است. ببینید که وقتی یک شخص معروف در شبکه اجتماعی در فیلم شما بازی میکند اون رو تمام جوان ها میخوان که ببینند. این تجربهش است. وقتی که ریپسرای تاجیک شونمسی در یک فیلم در یک صحنه کمی هم باشد بازی کرده بود برادر من اون فیلم رو خریداری کرده تماشا کرده بودند. وقتی که این شخصان معروف در فیلم های ما بازی میکنن تمام جوان ها مثلا اگر که رفت و نورالله علیف در فیلم شما بازی کرد تمام جوانانی که او رو دوست میدارن به خاطر همون شده فیلم شما رو میبینن. ببینید که امروز صنعت کینوی ازبک صنعت مثلا گیریم کلیپ گیری این کشور ازبکستان موفق شده از پس همون بلاگران است. بلاگران در یک سرودی آنها بازی میکنن در کلیپش و اون کلیپ بسیار موفق میشود. میخواستم که همین رو نادیده نگرفت در فیلم های آینده. فهمو و حاضر یک به فکرم شما اودیتوری جوانی ما نو بیدار شده استاده است بنابر همین فکری تازه باشد پیشنهاد نو باشد میشنیم تکرار نشود. متاسفانه فیلم دو رو ندیدم چون که در سفر بودم ولی فیلم دو رو تماشا کردم. وقتی که در کینوتئاتر تماشا کردم یک دوره کودکی خودم به خاطر آمد. هنوز که من در دهه کلان شدم نه که در دهه ما کودکستان بود و ما رو کودکان رو میبردن برای نمایش در همون کلوپ‌ها و وقتی که در آنجا از هر هفته فیلم هندی می آمد در آنجا فقط مردها جمع میشدن نه که نو وابسته از آن مادر ما رو میبردن در آنجا تنها مردها و ما اویلوی میرفتیم. مادرم به اون نگاه نمیکردن که خلق با اون چی میگوید و تنها میخواستن که جهان بینی ما وسیع شود. و من برای خود تنظیم گرفتم که محض در آینده اگر فیلم شود من کودکان خودم رو میبرم. همین فیلم دو رو در نظر گرفته بودم لیکن افسوس که در تاجیکستان نبودم لیکن آینده کوشش میکنم فرزندان خود رو برم چون که آنها اصلا من لذتی کینوترش کینو تماشا کردن رو ندیدم و زیرا یک تاثیر دیگه خیلی دارد و آینده کوشش میکنم که فرزندان خود رو برم. تشکر بایابور سخن دادگیتون به همشه گوش کده برامدم همه بایابور منم همچون مهمانی ما من راضی میشم که مخلصی حاضره مخلصی همین روزه میداند چی تماشا کردنشه. ما این چیزه به اینابت گرفتن ما دکار ما گفتن ما دکار که و کینو نفهمید همچون کینو مویدین مظفر همه قایل کرد این 100% من گفتم میدونم قایل کردید لیکن همچون کس ویزبار کینو از طرف کین استودیوی سوخت سینما خطا ثبت کرده شد. ما همین جند خطا که ما کینوی تجارتی کردن ما دکار بود برای همین ما در آینده نکم از سیت تجارتی میکنیم سونی هم تو که گفتی اعظم خانه که $10 میلیون به کیستان در آمد البته ایجادی این خودتان رو میکنیم که خودم سلامت باشید. خب مرحبا کوتاه میزنم برای اشتراک همتون تشکر میگم. راستی ما اینجا معلمه ما یک دردشون گفتنی هستم که تا فرصت همینجا جمع آوردن موید اینجا عزیز 20 نفر اینقدر مشکلی شما 600 نفر سانی با انتظار دارید که پر شود. مسئولان اونهایی که دعوت شدن 3 روز پیشتر خواهش کردن که این مسئله مهم آینده سینمای ملی رو ما محاکمه میکنیم که چگونه ما ذوق مردم رو بیدار کنیم دستم در کاران آمدن. خوش به حالشون. من مراجعت به خود اشتراکچیان این برنامه و همچنین بیننده ها گفتنی هستم که ما برنامه درس کینوشناسی رو من بعد بازم تقویت میبخشیم پرقوت میکنیم. این برنامه یک قسمت آغازی بحث من بعد در درس کینوشناسی خواهد بود. تشکر. سلامت باشید. تشکر. خب دیگر پیشنهاد نیست به فکرم و اول استاد عزیز مرحمت خلاص پیشنهاد و خلاصه شما. من یک پیشنهاد کوتاه کردن هستم. کوتاه کردن اصلا همون یک چهره بسیار کلیدی دیالوگ ما اونجا فکری عجایب بیان کردن و ما متاسفانه از همچون کانترکت داخل کردن و دیگر ما در این باره گپ نزدیم. فرض میکنیم که دیگر کینوتئاتر به ما ضرورت نداریم. همین خیلی واضح شد. پس چی باید کرد؟ در محیط مجازی تا چه اندازه ما اینفراساختور نمایش فیلم‌های تیار کردگی تا چه اندازه فیلمشون فروخته میتونه تا چه اندازه تماشابین ما آماده است که همون
филм ба бо истифода аз ҳамёнҳои электрониш пул супурда пул дода ва то чӣ андоза ин корро кара метавонад ки омода мекунад ин масъули матраҳ аст ки бояд ҷавоби инам шавад дигар ман як чиз мехоҳам ман тақрибан ҳамин рӯз фаҳмидам ки муҳиддинҷон ба ҳар сурат барои кӣ филм меофаранд як андоза ҷавобашон бо саҳеҳтар шуд дар заминаи ин баҳсое ки мо доштем ва продюсерашонам ҳамин самта як ба ҳар сурат хеле намоиш доданд ман фикр мекунам ки роҳи дуруст амин аст бояд ба гуфти рӯсо сочетат шуданаш дар кор ҳам филми касбӣ ва ҳам арт кино барое ки фақат эҷод ба дода шавед бозоратон мемонад ки эҷод карда дигар наметавонед лекин фақат вай ба ҳам дода шавед эҷодиёт мемонад барои ҳамин ин ҳардуша табъан дидан дар кору роҳашо ёфтан дар кор ман шахсан ба сухт синамо бовар дорам ба ҳамаи дастае ки ҳамроҳи муҳиддинҷон кор мекунам бовар дорам ва бовар дорам ки музаффариятҳои эҷодӣ ин эҷодкорои мо ҳанӯз дар пеш аст ва мо аз ино филмҳои беҳтару беҳтарро хоҳем дид саломат бошед ман кам гап намезанам ман камтар гап занам дар кор гап занед мо мешунавем якумаш сипос воқеан ҳамин гуна суҳбату баҳсҳо ба мағзи ман солҳо муҳтоҷ буд ташаккури зиёд ба ҷое нест ки одам росту рафта гапша гӯяд мефаҳмед шумо гӯед мо мешунавем ташаккури зиёд ман дар масъалаи маориф масалан ман ҳамеша аз аввалин рӯзи қадами ба ин соҳа омаданам зидди он будам ки маҷбурӣ филмҳо нишон дода шавад мо ҳамеша дар тарафдори он будем ки дар ин сохтори масалан вазорати маориф ҳамин гуна як бахше сохта шавад ки интихоб кунад филма ва пеш аз интихоб балки талабот диҳад гӯяд ки масалан мо соли 2023 ба манаин мавзӯъ ба филм мехоҳем тендер эълон мекунем мо фармоиш медиҳем кӣ метавонад ки филм созад ва бигзор киностудияҳо сценариҳошонро пешниҳод кунанд ва барнома дошта бошад вазорати маориф ки масалан ин чизи ягон ихтироъкорӣ нест ин чизи маъмулӣ аст масалан дур намерем дар русия дар русия тамоми сол аллакай дар барномаи омӯзишҳошон чанд бор музей рафтан чанд бор осорхонаҳо рафтан чанд бор театр рафтан чанд бор консерватория рафта мусиқӣ гӯш карданд ва чанд намоиша дидан солона тасдиқ шудагӣ аст вақте ки падару модар ба маблағи солона додан меравад дар шартнома омадагӣ аст ки имсол фарзанди шумо аз оғози таҳсил то охири таҳсил ана ин қадар ҷоҳо ба мерад агар шумо ин ҷоба рафтанӣ набошад фарзандтонро аз мактаби мо гиред мо барнома дорем мо намехоҳем фақат дониши вай мо фарҳанги вайам кор карда намо дар кор яъне ман ҳамчун роҳбари як киностудияи филмофар тӯли 8 сол ниёз доштам ба ҳамин гуна пешниҳодҳо ки ба мо киностудияи сухтсинамо дар оғози сол мактуб биёяд ки аз фарз кардем аз вазорати маориф ки имсол мо ҳамин гуна мавзӯъҳо ба филм мехоҳем марҳамат аз кумитаи занҳо мо ҷудошавӣ мо имсол алла чӣ қадар зиёд шуд мо ба ҳамин қадар мавзӯъҳо ва дар кор илтимос ба мо филм эҷод кунед мо ҳамин қадар маблағ дорем чӣ кор карда метавонем аз вазорати корҳои дохилӣ ки мо ин қадар қаҳрамонӣ дорем имсол мо мехоҳем ҳамин гуна мавзӯъ ба филм гирем аз сохторҳои ҳарбӣ гӯянд ки бачаҳо ба ҳарбӣ намеоянд мо дар ин мавзӯъҳо филм мехоҳем имсол мо дута филм мехоҳем марҳамат сценариятонро пешниҳод кунед яъне 8 сол аст ки ягон нест ягон спрос фармоиши иҷтимоӣ нест яъне ҳамчун роҳбари ҳамин киностудия ман дигар дар як вартае афтидаам ки намедонам минбаъда қадамҳома чӣ гуна монам ин масъалае ҳаст ки дар масъалаи маориф ва дуюм ман бояд гӯем ки киностудияи сухтсинамо бо дастгирии ҳукумати вилояти суғд таъсис ёфтааст ва 8 сол аст ки
маблағгузорӣ мешавад. Мо ина бояд фаромӯш накунем. Бале, мо миннатдорем. Яъне ҳамаи ҳамин корҳо ба шарофати ҳукумати вилояти сухт шуда истодааст. Вале тамошобинони азизи мо бояд донанд ки ҳозир ҳамин рӯз баҳси кинотеатр рафт. Ман бояд гӯям ки муддати 7 соли зиёдтар ман қариб 10 маротиба дар масъалаи киностудияи сухтсинамо бояд толдори худаша дошта бошад. Мактуб кардам, ҷанҷол кардам, давидам, вале ҳанӯз гӯё ки баррасӣ шуда истодааст, ман ина ҳолӣ надидам. Акнун биёед сари он меравем ки хуб ба кинотеатр намебиёем, барномарезӣ намекунем. ҳатто қисми зиёди бачаҳое ки ҳатто Искандарам дар ҳамин ҷа нишастааст, мана дурӯғ гуфтан намемонад, қариб 1 сол дар филми Дов кор кардааст, 1 сомонӣ маблағ нагирифтааст ва тоқат дорад, бовар дорад ба ояндаи синамо. Хуб агар мо намебиёем ба кинотеатр, мо аввалаш ин ки ман шояд дар ин ҷа бори аввал мегӯям, тамошобинони азиз, вақте ки шумо ба тамошои филми Дов меоед, агар филм мақрун нашавад, маблағатон баргардонда мешавад. Якум. Дуюмаш, агар мо набиёем, пас чӣ гуна ин соҳа рушд мекунад? Бале кинотеатр кам, кинотеатр нест. Ҳозир бисёр гапҳои хуб аст ки пушти вайби мо рус мешавем ҳама касе ки кинотеатр нест, мо куҷо равем? Хуб, тамошобинони азиз, моҳи ноябр кинотеатр дар шаҳри Хуҷанд дар қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералӣ ки масалан дина санаи 11 ноябр бинобар намудани тамошобин филм баргузор нагардид ва роҳбарияти кинотеатри қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералӣ дар моҳи ноябр ба мо кӯмак карда хароҷоташон нашавадам мо ба ёрдам кунад кинотеатр монда истоданд ва баъза рӯзон моя мебинану мегирезанд ки ҳозир бо ягон гап мегӯд мо ҳамин филмаш рафтан гирад. Яъне ҳозир ба ғайр аз он ки ин қадар хароҷот шудаасту филм сохта шудааст, ба ғайр аз он ки бачаҳо филмаш пулашонро нагирифтанд, кинотеатр ҳатто аз маблағи барқи монда истодагиш масалан нашавад фарз кардем. Дар 13 микрорайон кинотеатри шахсие ки ҳаст, мо уна зора кардем ки биё ҳамин аввалин қадамҳо аст, ҳамин филма мон ва унам норози аст ва ҳамин шабу рӯз мехоҳад ки дигар филми Дова нишон натиҳад, барои он ки хароҷоти вай мегӯяд ки ман 15 та тамошобини худам биёяд, ман ба маблағам мебурад, ман аз ту чӣ фоида? Ва унам мо бовар кунондем ки биёед камака ба ҳамин филм шонс дем. Хуб, биёед тасаввур мекунем, ҳамин филмба намебиёем, барномарезӣ намекунем ва ман намедонам ки минбаъд масалан на танҳо мо сухтсинамо, балки дигар бачаҳам ҳозир тамоми филмсозон назарашон ба ҳамин филм аст ки тақдири ҳамин филму ҳамин бачаҳо чӣ мешаванд. Яъне он тарафаша ман намедонам чӣ мешавад. Ва бубинед, агар мо набиёем, агар мо боварӣ надиҳем ба синамогарон, бо як бор дигар мегӯям, танҳо Муҳиддини Музаффар ё сухтсинамоне, умуман синамогарон, пас кай филмҳои таърихӣ сохта мешаванд? Пас кай филмҳои арте ки артхаусе ки барои кинои аслии санъати аслии кинои тоҷика дар дунё муаррифӣ кардан сохта мешаванд? ин саволе ҳаст ки барои манам, барои шумоам бисёр калон аст ва ин савола фаромӯш накунед. ин саволи воқеӣ аст ки ҳозир агар мо шумо аҳамият надиҳем, пагоҳ фарзандомо ба ин савол бояд ҷавоб ёбад. саломат бошед ва аз намедонам барои чӣ бошад ки аз андешаҳои хуб дар студия садо дода якчанд мақолаҳои халқӣ ба сарам омада истодааст. Яъне бо як гул баҳор намешавад, бо ҳалво гуфтан таҳон ширин намешавад, маро бубахшед, ба ҳар ҳол бахшиш. Ва инҷо як боз дар ҳошияи ҳамон мақоли халқӣ, оби дари хонаро дар вақташ бояд қадр кард, вагарна ин об ҳатман ҷорӣ мешавад, аммо ҷараёни худро дигар карданаш аз эҳтимол дур нест. Барои баланд бардоштани маънавиёт имкониятро аз даст надода китоб хонем, илму дониш гирем, одоб омӯзем, театру кинотеатр равем, қадри ҳунар ва ҳунармандро донем ва эътироф кунем. Он вақт худро одами бо маданият ҳисоб кунем ҳам мешудагист. Хуб, биёед аз имрӯз барои бо фарҳанг шудан кӯшиш мекунем. ин печтоби замон аст. Барои иштирокатон меҳмонони азиз ба ҳамаи шумоён арзи сипос. То барномаи дигар, дар паноҳи худо бошед. Хайр.